टेस्ट करो अमेरिकानो किंदा हाय गाइस हेलो आप लोगों ने कॉफ़ी का रेसिपी देख ही लिया होगा तो आई हैव मेड दिस इज़ अमेरिकानो कॉफ़ी तो दिस इसमें बेसिकली दूध नहीं होगा एंड like my sister didn't like the taste but I loved it. Also ignore my messy haze, I just got her and yeah, it's nice. The only thing is I don't have a straw in my home right now and yeah, it tastes good. I thought I was very skeptical about this, that I thought it will not taste good, but ये बहुत अच्छा taste कर रहा है. And yeah, later I will have to go out with my mom because my mom and I will change our nose pins. My mom is wearing a nose pin and I'm wearing a nose ring, and I want to like start using a nose pin. Also sorry for all the whistles that you are hearing in the background. अभी का वक्त है 5 o'clock, तो इस टाइम पे यूजुअली मेरे घर पे बहुत नॉइज़ होता है. तो या आई एम चिलिंग विद माई आइज्ड अमेरिकानो. डू ट्राई द रेसिपी, यू विल लव इट गाइज. Hi guys, so I got ready because as I said I have to go out. अभी 6 बज चुके हैं and don't mind this mess. ये वीडियो के लिए है and I'm wearing a very loose boxy t-shirt because the temperature I have already said you guys. So इसीलिए I wanted something very loose and nothing fitting वाला. तो yeah, just a casual random outfit. And now I will just apply some moisturizer and I will go out. Okay, so for my haze, I just want to keep it open because ये bang style जो है ना ये बहुत ही ख़राब हो चुका है. That's why I'm not able to do anything with my hair. I'm so sorry guys. There's some construction work near my area, तो ज़्यादा sound हो रहा है. AC on है, temperature भी बहुत low है, पर फिर भी I'm sweating like anything. Oh my god. Okay, I will go ahead and I will use some rose water and I think I should like lift my hair, do a bun kind of thing because it's too hot and hair भी sweat हो के ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. वैसे ही मेरा हेयर बहुत फ्रीजी हो चुका है. आई थिंक आई नीड सम ट्रीटमेंट और एल्स सम होम रेमेडीज एट लीस्ट. ओके, सो जब तक मेरा रोज़ वाटर लाइक ड्राई होता है, let me show you the moisturizer I will use. I will use this one from Bioderma, and this is the Ultra Nourishment cream for normal to dry sensitive skin. So my skin is not that dry, not that oily. Like in summer days it's oily, in winter days it's extremely dry. बट आई डोंट वांट टू यूज़ एनी हैवी मॉइस्चराइज़र. मेरे पास न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइज़र है. इट्स वेरी गुड फॉर विंटर सीजन, बट समर में ना ज़्यादा स्वेट होता है बिकॉज इट्स वेरी थिक. सो आई वॉन्ट समथिंग लाइक ए मॉइस्चराइज़र विच इज़ वेरी थिन इन टेक्स्चर. सो आई एम थिंकिंग, आई फॉरगॉट ये कैसा था इसका टेक्स्चर. आई फॉरगॉट. आई कीप ऑल माई न्यू प्रोडक्ट्स इन ए सेपरेट ड्रॉयर. तो कल मैं साफ करते करते आई फाउंड दिस एंड आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई फॉर समर सीजन. इफ दिस वर्क्स ना, दिस विल सॉर्ट आउट. आई थिंक इट्स वेरी मिल्की. आई थिंक ये काम करेगा बिकॉज लेट मी शो यू. सी द टेक्स्चर, कैन यू सी इट कमिंग डाउन? इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्स्चर. पर स्टिल थोड़ा तो मतलब थोड़ा थिक है, पर ज़्यादा नहीं. आई विल वॉर्म इट आउट लाइक और भी उसके टेक्स्चर को आई विल मेक इट थिन, वेरी थिन.
जो भी ऐसे रब करने से ना क्या होता है, बॉडी का जो भी हीट है वो आ जाएगा क्रीम में और वो मेल्ट कर लेगा थोड़ा सा। आई थिंक मेरा रोज वाटर भी एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन में एंड आई एम लाइकिंग इट, बट लेट्स सी। I haven't met my Nana since a long time. So I'm thinking if like time management hoga to we will go and see him. In fact, I'm thinking I will just go and see him first, then baki ka kaam karenge. And we have to go and change my nose ring as I've already said you guys. ये अच्छा है guys, I think. Let's see अगर ये sweat होता है या नहीं, but the glow, I love how the moisturizer makes my skin glowy and hydrated and so much. Okay, sorry for blabbering so much. So फटाक से जाती हूँ, लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, हेयर को टाई अप कर लेती हूँ एंड देन वी विल गो आउट. काशी uh-huh. They have lots of animals in the house. Yeah, fish and see the huge aquarium. Kasi ତମର ନାତୁଣୀ ହେଉଛି ବିୟୁଟି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ଏ ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି. ମାହାଳିଆ ମିଳିଛି. ମାହାଳିଆ ମିଳିଛି, ମିଳିଥାଉଛି, ଦେଇ ଦେଉଛି କାହାକୁ. ଏ ସାଇଜ୍ ଭଲ ଅଛି. ପଢ଼ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ORS ନାଇଁ ଏଇଟା. ଓହୋ. कैसा लगा काशी? इनको काशी हाय କହିଲୁ, ହାଇ କୁହ, ହାଇ କୁହ, ହାତ ଦେଖେଇକି କୁହ ହିନ୍ଦୀ ହାଇ. ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇ କର, ଇ କର, ଦେଖ କେତେଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି. ମୁଁ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦାନ୍ତ? ଯା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦାନ୍ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜଣାପଡ଼ୁନି. ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ପଶି ଯାଉଛି. ଏଇଟା ଏଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଅଛି. କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଅଛି କାମ ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଜମା କରି କରିବ ବୋଲି. କିନ୍ ଲାଗିଲା? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା. Hi guys, we are back home. I have changed to my home clothes again. We weren't able to change this because the jewelry store where we used to go was shut today. So I think we will go back tomorrow again, or maybe I don't know what, like when we will go. But yes, definitely I'm going to change this. I'm not sure like if I will change it to a nose pin or this nose ring again. पर कुछ अलग सा नोज पिन. लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट लेटर. बट या नाउ आई विल गो, वी विल हैव डिनर. डिनर में आज कुछ अच्छा हुआ है. आई थिंक मॉम मेड पालक रोटी एंड पनीर कोफ्ता, लाइक मिक्स वेज कोफ्ता, बिकॉज पनीर भी है और गोभी भी है. तो या दैट इज़ फॉर डिनर. सो बाय, आई विल कैच विद यू गाइज लेटर ऑन. डिनर, कान्हा, एंग्री बर्ड, दीदी. मजा फुल्लोकोपी इच्छा नाही. कोफ्ता
So guys, we came to watch Major with my brother. With my brother. With my brother. With my brother. And with Akhil. And we came to watch movie Major with these two boys. And it was an amazing movie. Everyone should watch it.